ए दरगत लाइन सर हमारा ज्वाइन को था सेनेटर कौदा बाबर साहब ये गुमा गपुत्रान कन्या अस्सलाम वालेकुम कौदा बाबर साहब. वालेकुम सलाम मरिकबाद. वाजे बास मैंने तो आज कीमती वक्त दे गया वस्ता सर शुमा अंचु के पार्टी शुमे ताल्लुकदारी हमें बलूचिस्तान सरकार अच्छा बाप पार्टी अच्छा अंची चोने मुतालबात के बाप पार्टी जो सरकार आ मौलाना हिदायतुर रहमान मुतालबात आना मन्नगा नहीं जो जायज़ मुतालबात ग्वादरे तहा अर्च मामलात अस्ता बीबी ती एक बार बाज मेहरबानी कहती मना तो अस्ते लाइना जोरता ग्वादरे अर्च मुतालबात अस्ता ग्वादरे मसला हवामानी हर चस्ते आ मसला गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ऑलरेडी आ सज्जे मसला थरपदे आ जा के कुजा मालू के मसले आ मसला जो तो हल करने की आई वास्ता गवर्नमेंट बलूचिस्तान वती कार शुरू को था वो ये नहीं कि अवल जन मौलाना साहब धरना देंगे ग्वादरा ग्वादरा मौलाना साहब बस्ते साल हम धरना दातगा ओ वजीर आला साहब जिंद हमें के अन्नी वजीर आला हमा वजीर आला जिंद वतत का उधर निष्ठा मौलाना साहब वो मुज़ाकरात को था वो मुज़ाकरात था अर्थ के डिमांड गवर्नमेंट हमें रिलेटेड बितगा सज्जे डिमांड गवर्नमेंट रेक्टिफाई भी को था वो आप सज्जे डिमांड था अंतर पाकिस्तान का रिसोर्सेस की कमी है अगर तो गुस्से के ये मुल्क हंसते $60 भी वित्तो न का मुमकिन नहीं भले अर्थ कारी के हुकूमत बलूचिस्तान दस्ता वित्ता आ बलूचिस्तान हुकूमत कुछ कार सजे कोतगा ओ फेडरल दा मा पार्टी नुमाइंदगी करेंगे या बलूचिस्तान नुमाइंदगी करेंगे या बलूचिस्तान अवाम नुमाइंदगी करेंगे मां हम इदा वती जौद जारी है मैं ये नहीं कि मां अर्थ गप्पे अगर मौलाना उधर निश्ता धरना देंगे मां इदा नस्ती हमें काली ईशानी तनख्वाह जीरगा नहीं मां पब्लिक के नेमा चुकी गप्पा हम पेश करेंगे पब्लिक के गप्पा हम जनगे अन्नी मनी हिसाबा ग्वादरे तहा धरना देंगे गुंजाइश पैदा नदी पमिश करे मां गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने मची मौलाना साहब मस्तरे इशू या ग्वादरे मस्तरे इशू मैं ट्रालिंग के मसले अगर आप मसला गप्पा जने तो हम सरपद है मां हम सरपद है कि आप हंसते गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है फंडिंग के जरिए आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अन्नी हम तो ग्वादरा कसी जो बेकने या होती कैमरा मैन उतर आप दे आ तरह गुशन के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही बह गए आप वास्ता आमा वड़ा लाइट के मसले इलेक्ट्रिसिटी मसला वास्ता ईरान ने भारत की हमें कार शुरू है और कार बह गए वो अनकरीब इंशाल्लाह पूरा हम भी और आप भी कहते लाइट हम कहते देखिए मसला सर के मैं मसला इलेक्ट्रिसिटी हो आप अलावा हेल्थ इशूज सर हम कार बह गए आम सरपदा के हंसते जीडी हॉस्पिटल आइए अपग्रेडेशन अलावा आइए हंसते या प्राइवेट सेक्टर हवाला करना गमे हो जाए बैगे ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट उधर इलाज को तो बेका पब्लिक गवर्नमेंट वती मची हर्च के गवर्नमेंट दस्ता कारी बिता आ करने गए थे अन्य यकी इशू है कि वाकई अब इशू अहम रिजॉल्व बिता 7 बार हद्दा तक रिजॉल्व बिता आज से ट्रॉलिंग इशूज है ट्रॉलिंग इशू तरह हम बलूचिस्तान हुकूमत वती नेमाची ऑफर को था और मां अन्नी कई तोस्ताची पता ऑफर करना मौलाना साहब आइए ग्रुप आइए टीम कि ब्याह बलूचिस्तान हस्ते मैं गवर्नमेंट अर्च के हस्ते रिसोर्सेज हस्ता सज्जे रिसोर्सेज शुमा यूटिलाइज बिकने वो गवर्नमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट अमरा बिबेता ब्याह बेरे और रहता शुमा विचार के कौदा बाबर साहब शुमा कुछ गए कि फिशरी इशी जो ट्रॉलर जीड़ा या काफ़ी हद तक सॉल्व होता भले मैं कह रहा हाल हमें कहा गया कि जो गैर कानूनी ट्रॉलर मौजूद है समंदर है तो का अब फिशरीज एहलकार सरा भी तीरगुआरी करना गए ना शुरू को था माँ के आईनी पेट्रोलिंग सरा बयान थी ये आईनी सरा तीरगुआरी करना गोड़ शुमा चो कुछ गए कि ट्रॉलर मसला हल होता और ये ट्रॉलर मसला ही बीबी या चेक पोस्ट एक्सेस जो चेक पोस्ट शुमा समझे इंचो मुश्किल मसले हैं जो कि एक साल और 6 माह ची गेश वाहद gwasta अंगा तक बलूचिस्तान सरकार शी हलकोत न करने गई चूँकि gwastगी साले एक रिटर्न मुआहदे जैसे वजीर आला बलूचिस्तान को था जो शुमा गोशी गया वच होता बिल्कुल ममन्नीश होता आइए एक रिटर्न मुआहदे भी होता आई बावजूद भी 1 साल 6 माह gwasta अंगा तक आइए सर एक की सर भी अमल दरामद न होता ताऊ पता मनी गुआर में यक्के इशू गप जनगे ना तो हम भी हमें गप्पा जन गया इशू मैं मेन इशू हस्ते ट्रॉलिंग इशू है कि आइया रिजॉल्व करने कोशा ए हुकूमत हम लगता कोस्टिंग हुकूमत भी लगते थे ताऊ मना या गप्पे बगोश दंडना तो शुतगे कदी ताऊ लश्ते के देख के जरूर शुता आयुदे आलात और शुमारा और मीडिया वाले मना की 76 मालूम लंदना दुजी नबी देखे अमरीका दुजी नबी दुजी हर जगह है ये अर्थ कसे के आएगे बलूचिस्तान आ गवर्नमेंट तो बलूचिस्तान मर्जी सर आएगा ना आ दुजा आएगा अन्नी के तो वहां में गप मना जा के आप तीरबाजी करने गया बलूचिस्तान हुकूमत जंदे मर्दमन सरा
ये दोस्तानी दार के वास्ता मंत्रा नहीं वो सारिया भी पाकिस्तान सो पाकिस्तान हुकूमत कर रिसोर्सेज में कि हस्ते यहाँ सजी चीजें कंट्रोल को तो देखा तो बलूचिस्तान हुकूमत कर लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं अमरिया बलूचिस्तान हुकूमत ऑफर हम कर गई मौलाना के मर्ची तोपंग जोरता वो बाजारा दराए गए कि मैं तोपंगा नहीं अमरिया सजी चीजें दारा हमें तोपंगा अगर गवर्नमेंट तोपंगा इस्तेमाल देखा मौलाना मनियाना बेहतर भी और मौलाना बे हुकूमत अमरिया बिनिंदी ई अड़ताला और जलसा जुलूसा सिवाय ग्वादरे नुकसान कनगा तो येच कनगा ने मौलाना ग्वादरे अगर फायदा लूटी हुकूमत अमरिया दे हमें के डिमांडा मौलाना एर कनगे हमें हुकूमत भी डिमांडा हुकूमत हमें कारा कोशिश कनगे मां नहीं पता तई गप्पा पता रिपीट करना उषा कि तो वक्त गुश गए कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान मर्दमन सिर्फ ये तो फायरिंग करना जी और बाबर से हुकूमत वत अथॉरिटी हुकूमत ए मुतालबात न कई दी मायर करने गए या कबरे दूमी अबरे के शमा समझे के मुज़ाकरात अच्छी अबीद ई पे गिरफ्तारी करना आखिरी हल गिरफ्तारी ऑप्शन है और अगर गिरफ्तारी करेगी भी पुत्र गुड़ मौलाना हिदायतुर रहमान छिए दसगीर करने नबू आई जो ऐसे शिया लीड करने गए ए धरने मां गोशा मौलाना साहब हिम्मत बेका वतर वब्बर गिरफ्तार बिकनाई मौलाना साहब वतर वब्बर गिरफ्तार बिकनाई वो संगत गिरफ्तार बिकनते मौलाना साहब पुष्टा माटी मौलाना साहब गोरोगो वतर गिरफ्तार बिकनाई भले मसला ये नहीं मौलाना साहब गिरफ्तारी इशू नहीं गवर्नमेंट लूटी के हस्ते ये मुल्क तहा मर्दमानी हिफाजत कनक मर्दमानी सलामती बैग मर्दमानी वास्ता शर्रें गवर्नेंस से बैग बेचा हुकूमत इरादा ने कि मौलाना गिरफ्तार बेका ओ मसला खत्म बेबा ये वर्ड नहीं हुकूमत लूटी के ई मसला है जन दाल बेबा ओ तावनी घुस रहता है कि हुकूमत कुजाम फॉर्मा ही गप्पा जनते कुजाम चीजा करते हुकूमत वो सारे दास्ते कार को तो ना बेटा सारिया ग्वादरा अस्ते अन्नी बे डीजी फिशरीज आइए दफ्तर व अफसर जिन आ ग्वादरा निश्ता मरचा सारिया एच अब 7 साल में मुल्का बनता अब 7 साल ही कार कस्सा लगता भले ये गवर्नमेंट है कार को तका वो आइए इनिशिएटिव जोरता कि ग्वादरे तक हमें मर्दमानी के डिमांड आइए पूरा करने के वास्ता में कंसर्न ऑफिसर बैग जरूरी है कंसर्न ऑफिसर रहा था वो मंत्रा अन्नी गो मंगो 2 दर्जा गया से सज्जे दुनिया लंदन अमेरिका हम 100% कंट्रोल नहीं आंगे बिल्कुल शमरास घुस गए लेकिन बजट एक मजनी इससे सिक्योरिटी सर रोते आइए बावजूद भी 2 गिरोदार नबे गुड़ शमना समझे हुकूमत फेलियर हुकूमत फेलियर तो कुजाम हिसाब कुछ गए बजट है सजना की मस्तने ऐसा आगा तो पाकिस्तान सज्जे बजटा बेचारे आहम मैं बेसिकली मैं बदकिस्मती है मैं मुल्क मैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी लोकेशन है कि मारा हजारा नेमाची ये गलत से मर्दमा मारा गहरा को था जी मारा मैं सिर्फ समंदर या दरिया मैं कली निशाना में आतोजानी मैं जमीन इलाका की गिरे मैं बार्डर तक करूँ कि सज्जे मालूक सज्जे जागा माशुमा बास चैलेंजेस नहीं मारा सामना आते पाकिस्तान करे कि सज्जे मामला था हुकूमत चाह रहे हैं भले हुकूमत नहीं करे एक रिसोर्सेज भी मौलाना अगा सियासत मका अगर मरी गप्पा मच्छी गोशदार गए तही तो सची आ सरपत भी को मच्छी घुस गया अगर मौलाना भी सियासत मका वो होती कौमा को सिंसियर है उड़ा बांधा सोबा बे हुकूमत मो बिनिंदी हुकूमत देमा हमें होती डिमांड अर्चियां हुकूमत मैं डिप्टी कमिश्नर मानी 2 मिनिस्टर रहा था मैं तो वत कुछ के सिक्योरिटी मामला का नहीं मसले में मिनिस्टर शुता जालांगो साहब जी होम डिपार्टमेंट मिनिस्टर शुता मुलाकात करने का हुकूमत सिंसियरिटी हमेशा हुकूमत उसी मां हर मामला था तईबो निंदेगा वो गप देगा तैयार वो आखिरकार एंड ऑफ द डे ये सज्जे मसला टेबल सरा गप्पा सरा रिजॉल्व पा जंगा पा तुपंगे पेदारगा पा हड़ताल जलसा जुलूसा मसला नबा जी को बाबर साहब लेकिन मायक हुकूमत पैटर्न ही चाहते कि मुज़ाकरात वस्तरो और अंचु पात के आई पुश्ता पुलिस या कहती और हम जो निश्तगा जार शानी कनगा आमी पैम फिजियोथेरेपिस्ट जो स्टूडेंट्स बुतगा आई नहीं गुना भी अमी पैम बुता और अमी पैम जैसे एदा भी बुता यहाँ तक के जो खेतलान साहब है भी जाल बोली जनीना नहीं गुना जो आइया मुलाकात को तबता ये पाद दोनों फिजियोथेरेपिस्ट जो अमी जो कैंप पे निश्तगा बुतगा आ दसगीर कनक बुतगा अमी पे इधर जियालांगो साहब मुज़ाकरात का जियालांगो साहब पोस्ट मानदा था ये पोस्ट दसगीरी स्टार्ट बुतगा ये एक शुमा नसम जी पैटर्न ही ऐसी और ये पैटर्न जैसे हुकूमत है जैसे वती कारानी तो का अरांत वती कने गई मलिकवार मंत्रोसा हुकूमत कारें वती रेटा चैलेंज का सही मकम से ये गप्पा और ताऊ भी मन मन भी मनना माँ ये मुल्क के अदा आम शहरी हैं भले माशुमा रखते कानून मन्नो की शहरी है ना माँ बांधा सोबा तो मना बगो शंगा तक
کجا مردمیں کہ آئیے تفنگ لہرائیں تا بلوچستان تا یا پاکستان تا کہ اسے آئی سر کیس نبی تک جی آوا ججاں خدا زادہ بابر صاحب فیزیوتھراپسٹ اسٹوڈنٹس وکیلاں آنا زادہ توپنگ گون بوتا حکومتاں زادہ خدا بابر صاحب فیزیوتھراپسٹ اسٹوڈنٹس آنا توپنگ گون بوتا تپا نجن کے اگوار آئینی سچویشن صحیح بھی نیا مانا جی تو حالتا ہے کہ ضرور ہے یہ معاملات میں جستم کنا ماں یہ معاملات رہا ہوا آگا میں غالبول ارچے جی میں گوار چوک مردم اگر کسے ہرٹ دیتا آیا ماں صحیح توسط تھی معافی ہم لوٹا او ماں انشاءاللہ تعالی آئی واسطہ گپم جنا منسٹر بوں بھی ہیلتھ منسٹر بوں بھی گپ جنا او ماں اتے وزیر اعلیٰ صاحب بوں بھی گپ جنا چل میں بلے ماں انکرا نے اسپیشلی گوادر میٹر سر گپ ہے بیتا گوادر پرامنی جا گئی گوادر امن تباہ کرنے کی اجازت نہ سے مولانا ابھی بھی نہ منا بھی جی مارا گوادرہ ماں شما لوٹیں ماں سجیں گوادر مردم لوٹیں کہ گوادر ترقی بکاں گوادر شر بھی گوادر آباد بھی گوادر معلوق آباد بس اتنے ساری اگا آئیے آبادیہ آئیے شرعیہ کسے ہستے بڑھتی رکاوٹ پیدا کا چاہے من ببا چاہے مولانا بھی منی جند ذاتی منوشن کے ہستے حکومت کارا بکا میرے منی جند ذاتی خواہشیں کہ آ مردم ہستے دارک بھی آ اجازت دے مبی کہ آ تپنگ بزیری گوادرہ بکرنی جی آ ہستے گوادر امنہ تبا بکا مولانا بھی چاہے مم ببا یا چاہے تو ببے مہاراشٹر میں کسا یہ اختیار مبی کہ ماں تپنگے سیاستہ بکریں گوادر تو کبھی آئے گوادر نا پاکستان اس علاقہ ماں تپنگے سیاستہ ماں کریں مولانا بھی منی مشورہیں منی براتیں آئیے جائزیں ار چھت کے ہستے حکومت بلوچستانہ منت کا وہ حکومت بلوچستان آئی سر کار کرنے کا تیار ہیں ہم مولانا بیک حکومت بلوچستان بو بنندی حکومت بلوچستان کے روتی ڈیمانڈا پیش بکا اور حکومت بلوچستان اگا یہ ڈیمانڈا نمنی ماں مولانا زندہ گشتہ مشتا تو حکومت دیماتی ڈیمانڈا پیش کا تو بیا تو بگو مانا فشریز ڈپارٹمنٹ یہ چیزاں امبراداری کرنگا نہیں جی اگا ترہ فشریز ڈپارٹمنٹ امبراداری نکا من کودا بابر تی امبرا بنگو جی بلے کودا بابر صاحب منچوچاری کیا یہ 11 نکاتی if I'm not wrong 11 نکاتی یہ ایک مطالبہ تے درو چیز داتا گا حکومتا پچھلے سال اکتوبرہ اور انو سال بھی گوستا 2 ماہ بھی گوستا گا گوڑے اچھو ٹائم شمارا نہ لگی یک کاری و شربو بوتے منتر گو نا منتر گو گورنمنٹ آف بلوچستان وتی نیما کی ارچ کے ڈیمانڈ یہ دیکھا سجے ڈیمانڈ آنی تا پیش رفت کو تا یہ نہیں کہ پیش رفت نہ کتا ارچ ڈیمانڈ ہے کہ مولانا صاحبہ یا یہ ڈیمانڈ کے مولانا ہے گا یہ ڈیمانڈ مولانا 2 سال ہیں 4 سال ہیں گورنمنٹ دیما ایر کرنے گئے تھے ماں وہ یہ ڈیمانڈ مرچی گا چی 20 سال ماں ہمیں سیاست شروع کتا موتی ہمیں ڈیمانڈ میں ماں 20 سال مختلف حکومتاں دیما میں ڈیمانڈ ایر کرنے گئے کہ ای وڑ ای رنگا بھی ارچ حکومت وتی پساتا ای کاراں کنے گئی بلے ای حکومتا ای تک آفر مانی تئی توسط کی پدا یہ آفر دیا کہ مولانا صاحب گوتی تیمہ دے بنندی ماں حکومت بلوچستان فشریز ڈپارٹمنٹا مولانا امبریہ رادیں کے بیچارے فشریز پیسہ گیر گئے یا فشریز کار کریں گے ٹھیک ہے خدا بابر صاحب شما ذاتی طور پہ مولانا صاحب کو ملاقات کو تھی یہ گپ اتران کو تھی یہ مذاکرات پیشکش کو تھی من اتفاقاً من پاپ اسیے اسپیشلی چیئے معاملہ نہ ملتے ہیں بلے ماں 2 منو مولانا ملتی ہے ماں مولانا کرے گا گیر کو تو کدی بھی لوٹے گورنمنٹ بلوچستان تئی امریہ کہے ترا نندی تئی بو پیش بھی تئی حکومت ترا حکومت 100% سپورٹ دا کہ تو بیا میں امبرا حکومت امبرا گون رہ گوں انچو کہ تو مرچی ہوتی تپنگ بردار مردمہ را جائے گا قیاب تھا تو حکومت بلوچستان فورسا استعمال بکا پر حکومت بلوچستان سپورٹ کا بیا بیرنگو ہمیں امبرا بیگوں میرے بچار کہ حکومت تی ہمیں ایشانی دوزانی گر گئے رندے یا دوزان یلدے گئے رندے جی گڑائی چی جواب ہوتا ہے خدا بابر صاحب اسی میں وقت کنک لوٹا وقت کنک مطلب اشین تا وہ گورنمنٹ ریٹا چیلنج کرنے گئے نا سارا گورنمنٹ یک چیزیا فیسلیٹیٹ کرنے گا تیار ہیں تائی بائی دشین کے تو بیا گورنمنٹ وہ سپورٹ بکا انچو کے عام شہری شریف شہریہ نکار ماں بدماش نہیں گوادر والا ماں گوادرہ بدماشی ساریہ نہ دیتا نہ انی ماں گندگ لوٹے جی خدا بابر صاحب کو شما چیز سمجھی مس کمیونیکیشن کو جا بے گئی مس انڈرسٹینڈنگ کو جا بے گئی آگوش گئی مذاکرات وسطہ کس نہیں آئی گئی مایا چی برزی نشتے گئی اور شما گوش گئی کہ مولانا صاحب نیتی مذاکرات نیمگا نیتی آگوشی موت کنا ادھے یک کنٹرڈکٹنگ سٹیٹمنٹس پیدا کنا دوئی نیمگا چی آگوشی کے حکومت نیتی اور شما گوشی مولانا صاحب نیتی
प्लस असते गवर्नमेंट नुमाइंदा और द गवर्नमेंट नुमाइंदा मकपुराना कमिश्नरी जी अगा मौलाना बुगशी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ग्वादर आ मौलाना के गवर्नमेंट नुमाइंदा हमेशा गवर्नमेंट ग्वादर ता एमपी मिनिस्टर वनी के मिनिस्टर रात दे मा हाँ मैं मिनिस्टर के अर्ची बितगा अभी हम रात गा वजीर आला जन मुलाकात को था अमा टर्म्स एंड कंडीशन के मौलाना मैं को मर्तिगा की साले सारी एग्री कुतगा मर्ची अमाया मौलाना पता डिसएग्री करने गए जी खौदा बाबर साहब जो ग्वादर मिनिस्टर अमल कलमती साहब आई और जहाँ तक मनी ख्याल अंग तक मौलाना गुमा कोई मुज़ाकरात या कोई गप कन के वसदी नहीं आता जबकि आमा पार्टी अच्छी ताल्लुकदारी आके गुशी मसाइल और वसाइल एम्बेसडर हूँ ये आमा पार्टी अच्छी ताल्लुकदारी लेकिन आ कदी भी ट्रॉलर माफिया खिलाफ ये इशी जो अमित चो टाइम मौलाना साहब निश्ता माँ नदीस क्या कदी भी बहती और बुगुशी के माँ तो जो मुतालबात करने गया सही हैं और मैं भी मंशूरी हमेशा बिचा मैं गप्पा गुजार मनी माँ अम्मले बिचा शी नबा के अम्मले माँ बयान अबिदा के अम्मल ची लूटी अम्मल बहरहाल अन्नम हुकूमत हिस्सा नहीं ओ अस्ते अम्मला अस्ते अगा कई होते करेक्ट बिकने तो बेचारे अम्मला पंजा रंदा असेंबली था हमें चौलरानी खिलाफ कब था ओ मर्ची अगा ग्वादरा या बलूचिस्तान एक्ट था चेंज आरता फिशरीज एक्ट था चेंज आरता आ भी अम्मला आरता वती दौरा आई अभी मर्ची 10 साल सारी की किस्त है एक 5,000 रुपया जुर्माना भी था अम्मला में 5,000 जुर्माना 5 लाख को था ये फैक्ट था ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ा मैं कह रही रहा माना अम्मले सिफारिशा करना ना अम्मले खिलाफ कब्जना ना ही मौलाना के खिलाफ कब्जना ना ही मौलाना सिफारिशा करना माँ सियासी बयान तरह एक न लूटा मन लूटा तरह एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन तरफ बयान बिकना आयशा ठीक है जी 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 खौदा बाबर साहब लास्ट क्वेश्चन तरह ची जानक लूटी क्या नु सरकार अच्छी कनक लूटी के लॉ एंड ऑर्डर भी खराब मबी थी और सिचुएशन छी के मागेंदी के मौलाना साहब यक कॉलेज सरा जालबुल चौक मर्दिन दुरो सड़कानी सड़क आया अनु मौलाना साहब 2 घंटे जैसे अल्टीमेटम दाता के जो मर्दम दसगीर कनक बुतगा अजूतर या कनक भी बया शुमा ची समझे अनु सरकार अच्छी कनक लूटी ताकि लॉ एंड ऑर्डर खराब मबी बेटा मना वो कस्सी गिरफ्तारी अरकाने चाहे मौलाना मर्दमा चाहे अरकसा ग्वादरे एच मर्द में गिरफ्तारी अक्का मन नया भले मन ही गप्पा मौलाना साहब करा रिक्वेस्ट करना रसबंदी करना के 1 घंटा 2 घंटा ए दरवाजा बरोमा बंद करना ब्लॉक करना आ चीज़ा ब्लॉक करना मौलाना साहब मनी मशवरे हैं कि मेहरबानी बेका आ बे बिनिंदी हुकूमत बुआ गप बेका गप तुका होती मसला बेका ई पब्लिका रोडानी सरारा ओ खा मखा मर्दमा जेल कनाइना गो जंग कनाइना ये उन्हें फसाद सियासत दी बेका तरह जी बाज मिन्नतवार खौदा बाबर साहब के मजूसको के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वैसे सरकार अच्छी मशवरा दे आइए मौलाना साहब मशवरा दात के जैसे मुज़ाकरात बेकन थी बहरहाल खौदा बाबर साहब में गुमा कपुतरान करने का बताया यमी गोशक होता कि मुज़ाकरात जैसे दरवाज़ा पच करने लूटी बाई दी मुज़ाकरात नहीं मगा बुरवी